आरटीसी चुनाव को लेकर बीपीएफ ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। परिषद के 40 में से 22 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीपीएफ प्रमुख खगरामा मोहिलारी देवरगांव से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मंत्री रिहन दईमारी भैरवकुंड सीट से मैदान में होंगे। निचिमा से जेम्स बसुमतारी, काजलगांव से पानीराम ब्रह्म, चिरांग से सुकुर सिंह मुसाहारी, जामद्वार से विलियम नरजारी, दरंगाजुली से इमानुअल मुसाहारी, दोतमा से प्रकाश बसुमतारी मैदान में होंगे। प्रथम पर्यायर फार्स्ट फेज हिसाब आज এই 22 জনটো আমার ক্যান্ডিডেটক ঠিক কৰিব আমি অফিচিয়ালি আমি আজি ক্লিয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা দেখিছে আমার 22টা সমষ্টিত 100% আমি জিকিব ক্লিয়াৰ সেকেন্ড ফেজ আমি আকৌ আগষ্টৰ ভিতৰত আমি সেকেন্ড ফেজটো আমি ডিক্লেয়াৰ দিম মুঠতে আমাৰ পজিশ্যন 40টা সমষ্টিটো ঠিক আছে কিছু সমষ্টিৰ অলপ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে ঠিকঠাক করব কারণে এই কারণে আমি সেকেন্ড ফেজ রাখিছোঁ অন্তত ফার্স্ট ফেজৰ সেইখিনি আমি বুঝিয়ে আজি প্রথম আলোচনার মাঝে ঠিক কৰিছোঁ কথা